दुर्गापुर के कोकोविन थाना इलाके में जीएसटी अधिकारी बनकर अवैध रूप से जीएसटी वाहन का उपयोग कर मालवाहक वाहन से वसूली करने के आरोप में दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर के नौरिहा निवासी वासुदेव पाल और जगदीश पाल दोनों लंबे समय से दुर्गापुर में फर्जी अधिकारी बनकर जीएसटी वाहन लेकर मालवाही वाहनों से पैसे वसूल रहे थे। आरोपों के आधार पर कोकोविन पुलिस ने गुरुवार रात दुर्गापुर के नड़ीहा से दो लोगों को उनके वाहन सहित गिरफ्तार किया है। সাহেব নেমে যাওয়ার পর কি আপনারা করতেন নাকি? না না করতাম না। হ্যাঁ করতাম না, এটা গাড়ি জাম টাম থাকলে একটু অশান্তি ঝগড়াঝাটি হয়ে যেত বাস। হ্যাঁ, আপনাকে কি বলেছিল আপনার অফিসার? না, কেউ বলেনি। তাহলে আপনি একবারই গিয়েছিলেন কেন? কেউ বলেনি। कोकोविन पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को दोनों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई। उसमें से दुर्गापुर अदालत ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। বিষয়টা হচ্ছে গতকাল গত 12 তারিখ রাত 1:30টার সময় দুটো পাথর বোঝাই গাড়ি আর কি স্টোন চিপসের পচামি থেকে খড়গপুরের দিকে যাচ্ছিল। এবার এসবি মোড়ের কাছে কোকোবেন থানার আন্ডারে যখন পৌঁছয় গাড়ি দুটো, তখন একটি জিএসটির গাড়ি, স্করপিও গাড়ি নিয়ে ওপরে ব্লু বেকন লাগানো, ব্লু বেকন ফ্ল্যাশার জ্বলছে। তো দুজন লোক নেমে ড্রাইভার দুজনকে চেস করে বলছে যে কাগজপত্র দেখান, এসে আপনাদের ইলিগাল মাল যাচ্ছে এসব করে ওদের। তারপরে কাগজপত্রগুলো নিয়ে ওদের কাছে টাকা ডিমান্ড করে, মনিটারি বেনিফিটের জন্য প্রায় 3000 করে, মানে 3000 টাকা করে দুজনের কাছে চায়। তো ওরা দিতে অস্বীকার করায় ওর সমস্ত চালান নিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। এরপর যথারীতি পুলিশে জানানো হয়। পুলিশ খোঁজখবর করার পর ওদের চেস করে নডিয়ার কাছে শিব মন্দিরের কাছে গাড়িটিকে পায় এবং সেখানে লোক দুটিকেও পায়। তাদের হচ্ছে জগদীশ পাল আর হচ্ছে বাসুদেব পাল। এরা নাকি সম্পর্কে কাকা ভাইপো। দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং আজকে এদের পুলিশের সাথে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয় এবং 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড পাইছে। এরা নডিয়ারই বাসিন্দা। না, কতদিন করছে এটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে, এটা ইনভেস্টিগেশনের পর জানা যাবে। কালকেই কেসটা রেজিস্টার করা হয়। তো এবার ইনভেস্টিগেশন করে জানা যাবে যে এর সাথে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না, বা এটা যে মানে গাড়িটা ছিল অন্ডালের আর কি আন্ডারে। অন্ডালের গাড়ির মালিক যে সে অন্ডালের বাসিন্দা। এবার এটা হায়ার করা হয়েছিল হার্ড ভেহিকেল। এই দুজনেই পাবলিক ড্রাইভার এবং যিনি অফিসার ছিলেন তিনি জানা যাচ্ছে তিনি 5:30টার সময় গাড়িটি ছেড়ে দেন। তার অফিসিয়াল ডিউটি হওয়ার পর গাড়িটা উনি রিলিজ করে দেন। এরপর এরা এই গাড়িটা নিয়ে এই কাজগুলো করে বেড়াচ্ছে। মানে গাড়িটি জিএসটির গাড়ি, কিন্তু অন্য দুজন এটাকে জিএসটি হার্ড ভেহিকেল আর কি। হার্ড ভেহিকেলে পাবলিক ড্রাইভার যেটা সিস্টেম আছে গভর্নমেন্টের, সেই সিস্টেম অনুযায়ী চলছে। আর সেই গাড়িটাকে নিয়ে এরা এরকম হ্যাঁ, সেই গাড়িটাকে নিয়ে এরা ইউজ করছে গাড়িটাকে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर देश सहित विदेशों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रानीगंज के आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से रविशंकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बेजुबान जानवरों को पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य दिया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्य में रानीगंज की वॉइसलेस संस्था ने पूरी मदद की है। जन्मदिन के एक दिन पहले विगत गुरुवार रानीगंज के विभिन्न जगहों पर 20 पानी पीने के लिए सीमेंटेड नाद लगाए गए, जहां पशु आराम से इस भीषण गर्मी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से प्रियंका बैनर्जी ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी के जन्मदिन को 156 देशों में मनाया जा रहा है। আমাদের গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর জি ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়াল লিডার, 156 কান্ট্রিজে ওনার জন্মদিনের সেলিব্রেশন হবে 10,000-এর ওপর সেন্টার্সে। ওই একইভাবে রানীগঞ্জেও আমরা প্রত্যেক বছর করি, আর এই বছরও করছি আমরা। তো আমরা বার্থডে সেলিব্রেশন শুরু করছি। আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়েছি যে যেমন মানুষের যেমন খাবারের আর জলের প্রয়োজন আছে, ওই একইভাবে পশুদেরও খাবারের আর জলের প্রয়োজন আছে। তো খাবারের দায়িত্ব তো ভয়েসলেস সংস্থা নিয়েইছে।
ওরা সারাদিনে একবার অন্তত পেট ভরে খাবার দেয় পশুদেরকে। তো আমরা আশা করছি যে আমরা ওদের জলের যে প্রয়োজনটা আছে খাবার জলের, ওইটা যাতে আমরা পুরো করতে পারি। তার জন্য আমরা ওদের খাবার জলের প্রত্যেকটা রানীগঞ্জের জায়গায় জায়গায় খাবার জলের ব্যবস্থা। কোন কোন জায়গাগুলো বেছে নিলেন রানীগঞ্জ শহরে, মানে কোন কোন জায়গাগুলো দিচ্ছেন, মানে শুরুয়াত কোথা থেকে করছেন স্টার্টিং? শুরুয়াত আমরা করছি আমাদের এখানে সেন্টার আছে। আচ্ছা, এটা আমাদের রানীগঞ্জ সেন্টার। তো এখানে মাতৃ লজের বাইরে আমরা এখান থেকে স্টার্ট। কত পিস মানে দিচ্ছেন শহরের মধ্যে? আমরা 20টা। আচ্ছা, সহযোগিতা ভয়েসলেস কতটা সহযোগিতা এগিয়ে এসেছে? ভয়েসলেস পুরোপুরি আমাদের সাথে আছে, যেমন ওইগুলো ভেসেলগুলো নিয়ে আসা বা কোন কোন জায়গায় আমরা দেবো, কেন ইন্ডিকেট করা ওই ব্যাপারগুলো ইন্ডিকেট করা, আমাদেরকে পুরোপুরি গাইড করা, পুরোভাবেই ভয়েসলেসের সাপোর্ট আছে। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জি। আর গুরুদেবের জন্মদিন কালকে আছে 13 তারিখ, 13 মে। আজকের থেকে আমরা সেলিব্রেশনটা শুরু করছি সেবা দিয়ে। ওকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। दुर्गापुर के दामोदर बैरेज संलग्न सड़क पर गुरुवार की दोपहर पुलिस वैन एवं मोटर वैन के बीच टक्कर होने से पुलिसकर्मी समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के विधान नगर महकमा अस्पताल में भेजा गया। हादसे में होमगार्ड बबलू गांगुली के अलावा टुकटुकी खातून, पंकज मांडी, रेशमा खातून समेत 4 बच्चे शामिल थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर बैरेज समीप पोचा पुल से कोकोवेन थाना की पुलिस की वैन जा रही थी। उसी दौरान मोटर वैन से कई युवक 3 बच्चों को लेकर आ रहा था। इसी दौरान अचानक मोटर वैन अनियंत्रित होकर पुलिस वैन को टक्कर मार दी, जिससे वैन पर सवार बच्चे समेत पुलिसकर्मी घायल हो गए। खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं वाहनों को जब्त कर सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बाराबनी पंचायत प्रधान के खिलाफ एक 70 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बाराबनी स्टेशन पाड़ा बाशिंदा द्वारिका बर्णवाल का आरोप है कि बाराबनी ग्राम पंचायत प्रधान नरेश बावरी शुक्रवार सुबह अपने दलबल के साथ उनके तैयार हो रहे घर के पास पहुंचे और काम को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, पंचायत प्रधान ने द्वारिका बर्णवाल, उनके नाती और उसके एक दोस्त के साथ जमकर मारपीट की। आरोप अनुसार तीनों को हेलमेट से पीटा गया। द्वारिका बर्णवाल ने कहा कि अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए उन्होंने कई बार बाराबनी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन किया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नतीजा, मजबूर होकर बिना अनुमति लिए ही उन्होंने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। घर बनाने की खबर जैसे ही पंचायत प्रधान को मिली, वे शुक्रवार सुबह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और काम को बंद करवा दिया, साथ ही जमकर मारपीट की। वृद्ध ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रधान के साथ जो लोग आए थे, उन्होंने रुपयों की मांग की थी, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया और इस वजह से उन लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। वहीं इस विषय पर पंचायत प्रधान नरेश बावरी से फोन पर की गई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि द्वारिका बर्णवाल घर निर्माण करने के लिए अनुमति मांगने पंचायत कार्यालय आए थे। हमने उनके आवेदन अनुसार ही पहुंचकर उन्हें सरकारी नियम का हवाला दिया और 3 फुट रास्ता छोड़कर घर बनाने का अनुरोध किया। मेरे साथ उनकी किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ है। बेवजह मेरा नाम फंसाया जा रहा है। लोग उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। কি হয়েছিল ঘটনা? ঘটনা হ্যাঁ, আমি ঘর বানাচ্ছিলাম কোথায় বানাচ্ছিলেন ঘরটা? বারাবণী স্টেশন পাড়া। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো? তারপর হলো নিজের জায়গায় বানাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, প্রধান এলো কোন প্রধান? নরেশ বাবরি, হ্যাঁ ওর সঙ্গে আরও 2-4টা লোক ছিল। হ্যাঁ, বাস ওই ধাক্কাধুকি হতে হতে মাথায় আমার হেলমেট আঘাত করল। কে মারলো হেলমেটে? আর 5-6 জনের মধ্যে আমি কী করেছি, পেছন থেকে মারলো। এমনি আমার আন্দাজ যদ্দূর নরেশ বাবরি মেরেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দ্বারিকা বর্ণওয়াল। তো এখন আপনি কি চাইছেন? কি সব সঠিক বিচার হোক। হ্যাঁ, সঠিক বিচার হোক। আর কি বলবো, বয়সী লোক আমি।
ছিল? আমাদের কিছু জায়গা আছে, জায়গা আমাদের সব কিছু আছে, জায়গা দলিল ফলিল সব কিছু আছে। তার মধ্যে পঞ্চায়েত এসে পদ নরেশ বাউরি প্রধান আমাদের এখানকার, তিনি এসে পদে বললেন এখন ঘর বানাতে পারবি না, পারমিশন নিয়ে নেন। তো পারমিশন নিতে গেলাম দুবার, বললেন ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট, ইঞ্জিনিয়ার থেকে কাগজ বানিয়ে নেন, ওটাও করলাম। ওটা করার পর গেলাম, তো উনি বললেন না এখন তো এটা হবে না, আমি যখন বলবো তখন বানাবেন, এখন আমি পারমিশন দিতে পারবো। তো আমরা সবার কাছে জানলাম, ডিএমও অফিসেও গিয়েছিলাম, সেখানে জানলাম। তো উনি বলেছেন কি যে কোনো গরিবী রেখার ঘর বানাতে গেলে পঞ্চায়েতের পারমিশনের দরকার নেই। তার মধ্যেও পঞ্চায়েতে আসবে, ওই প্রধান আমাদের এসে পদে বলছেন কি কাজ বন্ধ করো। আমি বললাম কি কাজ বন্ধ করে দেবো, পঞ্চায়েত থেকে একটা নোটিশ পাঠান, আমি কাজ বন্ধ করে দেবো। এত কেউ যদি কমপ্লেন করেছে আমাদের নামে, তো সে কমপ্লেন লেটার দেখান, আমি কাজ বন্ধ করে দেবো। সেই করতে করতে প্রধানের সাথে কিছু ছেলে, প্রধানের সাথে কিছু ছেলে আমাকেও মেরেছে, আমার দাদুকেও মেরেছে, প্লাস আমার একটা বন্ধু বিট্টু বিশ্বকর্মা, ওদেরকেও মেরেছে, ওনাকেও মেরেছে। প্লাস যারা কাজ করছিলেন তাদেরকে বললেন উনি যে যদি তোরা কাজ না বন্ধ করিস তাহলে তোদেরকে অ্যারেস্ট করাবো। কে বললো এটা? নরেশ বাবু। আর তারপরে ওদের লোক বললো কি কিছু টাকা দে, সব জিনিসটা আমি কে বললো এটা? কে বললো? এটা ওদেরই মধ্যে কেউ একজন বললো। কবে বলেছিল এটা? বলেছে আজ প্রায় এক সপ্তাহ আগে, কি কিছু টাকা দে, টাকাটা দে, তো আমি কাজটা তোর সব রকম ঠিক করিয়ে দেবো। তো ফির আমরা বললাম না, আমি কেন টাকা দেবো, এটা আমাদের নিজস্ব জায়গা। কি নাম তোমার? আমার নাম বিক্কু বার্নওয়াল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित बिग बाजार संलग्न ओडीसी आवासन के समीप दुर्गापुर फायर ब्रिगेड एवं बंगाल सृष्टि ग्रुप के सहयोग से अग्निकांड को रोकने हेतु अग्नि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान फायर विभाग के जवानों ने शॉपिंग मॉल एवं आवासनों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अग्नि के रोकथाम एवं उसके बचाव हेतु उन्हें जागरूक कर प्रशिक्षित किया। इस दौरान विभाग की ओर से मेडिकल का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आग से बचने के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया। बंगाल सृष्टि ग्रुप के जीएम अनिल झा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महीने भर व्यापी अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू की गई है। গভর্নমেন্টে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আছে এক মাসের জন্য, এই আপনার এই মাসটা পুরো চলছে। তো ওই জন্য ফায়ার মানে পুরো টিম আছে, ফায়ারে প্লাস বেঙ্গল সৃষ্টি পুরো টিম আছে। আমাদের এখানে মল আছে, কমার্শিয়াল ব্লক আছে, 13 তলা বিল্ডিং আছে। এর ফায়ার সেফটি অ্যাওয়ারনেসের জন্য এই প্রোগ্রামটা যৌথভাবে করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং অনেক পুরনো, 2002 থেকে এই প্রজেক্টটা চলছে। কতজন সিকিউরিটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে? আমাদের টোটাল 56 জন সিকিউরিটি, হাউসকিপিং, ফায়ারের টিম আছে, প্লাস 12 জন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এসছে, প্লাস এখানে বিগ বাজারে মানে স্মার্ট বাজারে আপনার আছে, ম্যানেজার আছে, কার্নিভালে ম্যানেজার আছে, সব জায়গা থেকে লোক আছে। মানে আগুন লাগলে আপনাদের সমস্ত না হ্যাঁ, আমরা এটা প্রায় করি, আমাদের সাফিসিয়েন্ট আছে, কিন্তু ওনাদের ছাড়া তো হয় না কিছু, ওই জন্য ওনাদের সাপোর্ট সব আছে। 13 তলা পর্যন্ত ওয়াটার হাইড্রেট পাম্প আছে, এভরিথিং যা দরকার আমাদের সব কিছুই আছে। अनिल झा। जो 5 मई से 4 जून तक चलेगी। इसके मद्देनजर दुर्गापुर फायर ब्रिगेड एवं बंगाल सृष्टि ग्रुप के सहयोग से सुरक्षा कर्मियों को अचानक आग लगी से बचाने हेतु उन्हें विभिन्न तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे प्रशिक्षण मिलने से सुरक्षा कर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी एवं अग्निकांड रोकने में मदद मिलेगी। मौके पर विभाग के फायर ब्रिगेड के अधिकारी गौतम चंद्र दास ने कहा कि यह प्रशिक्षण राज्य भर में आयोजित की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न बाजारों, बहुमंजिला, अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। প্রশিক্ষণটা হচ্ছে বেঙ্গল সৃষ্টির কনকাঙ্গন, এইখানে আমাদের একটা যৌথ একটা মল, এটা আমরা একটা মক ডিল প্লাস অ্যাওয়ারনেস একটা প্রোগ্রাম হলো যৌথভাবে। এখানে কি আগুনে কোন এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা হয়, কিভাবে ক্যাজুয়ালিটিকে আমরা নামাবো বা ওঠাবো, সেগুলো আমরা এখানকার যারা প্রশিক্ষিত রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা যৌথ একটা প্রোগ্রাম আমরা করলাম।
অবশ্যই পাওয়া যাবে, কেন তারা তো মোটামুটি ট্রেন্ড আছে। কিছু জিনিস যেগুলো ঘাটতি থাকে সেগুলো তো এই রকম প্রোগ্রামেই কিন্তু তারা ধীরে ধীরে শিখবে, এবং সেটা সেই সময় যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে সেখানে ওরা ওটা কাজে লাগাতে পারবে। আমাদের বিশ্বাস যে এতে উপকৃত এনারাই হবেন। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এটা চলছে, আমাদের 4 জুন পর্যন্ত হবে। আমরা আজকে আরও আমাদের 2-3টে প্রোগ্রাম আছে। দুর্গাপুরে আছে আজকে চণ্ডীদাস বাজার মার্কেট কমিটির ডাকে আমরা আছে, তারপরে আমাদের এই সিটি রেসিডেন্সিতে আছে, এগুলোর প্রোগ্রাম আছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोदपुर एरिया के नरसमुदा कोलियरी के श्रमिकों ने नरसमुदा कोलियरी बचाओ कमेटी के बैनर तले शुक्रवार को कोलियरी परिसर में प्रदर्शन किया और प्रबंधन का घेराव कर नरसमुदा कोलियरी के खदान की सुरक्षा करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि पिछले वर्ष मानसून के दौरान पानी की वजह से नरसमुदा कोलियरी डूब गई थी, जिसके कारण 6 महीना उत्पादन कार्य ठप रहा। अब फिर मानसून आने वाला है, पिछले साल की तरह इस साल भी खदान डूब ना जाए, इसे लेकर हम लोग प्रबंधन से ये मांग कर रहे हैं कि नरसमुदा कोलियरी को बचाने के लिए जो आवश्यकता है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं ग्रुप के अभिकर्ता आरपी पांडे ने कहा कि पिछले साल अवैध खदान के कारण नरसमुदा कोलियरी डूब गया था, इस बार वहां भराई की जा रही है। আগের বছর দেখলেন আপনারা বিরাট দুর্ঘটনা থেকে এবং বেশ লোকের জীবন বাঁচিয়ে কোনোরকম করে কোলিয়ারি চালু হলো। হ্যাঁ, তো আপনি তো কোলিয়ারির ভেতরে সব কিছু জানেন, এটা আপনি কীভাবে দেখছেন? আমরা দেখছি খুব ভয়ের আমরা আতঙ্কে আছি, কারণ আবার যদি জল ঢুকে কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে 4 নম্বর সেকশনটা চলছে সেটা আগের আমাদের অফিসাররা এটা চালাতে পারছিলেন না, বন্ধ হচ্ছিল না, কারণ সাপোর্ট আমাদের রূপের কন্ডিশন খুব খারাপ। তো সেই অনুপাতে আমাদের রূপ বোল্টিং যে সাপোর্ট করা দরকার সেই সাপোর্ট মেটেরিয়াল পাচ্ছি না, এবং রূপ অত্যন্ত খারাপ। যে কোনো সময় এর আগেও একবার দুর্ঘটনা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম 2 দিন কয়েক আগে। তো আমাদের রূপ পজিশন খুব খারাপ, যদি এইভাবে থাকে তাহলে আমরা এই কোলিয়ারি এই সেকশনটা আমরা চালাতে পারবো না। তাই ম্যানেজমেন্টকে আমরা চাইছি যেন রূপ কন্ডিশন এবং সাব মেটেরিয়াল আমাদের দিয়ে সুরক্ষা দেয়, তাহলে আমরা আমরা আগের মতো আমরা কোলিয়ারি চালাতে পারবো এবং করবো। এত বড় দুর্ঘটনার পরও কি ম্যানেজমেন্ট এখনো অবধি নড়ে চড়ে বসছে না? কারণ আপনারা যেগুলো ডিমান্ড করছে সেগুলো সেফটির জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না যে ওনাদের চক্রান্ত নাকি এই কোলিয়ারি বন্ধ করার জন্য। আমরা চক্রান্ত থেকে আমরা আগে হয়তো বেরিয়ে আসবোই, কারণ এখানে ওয়ার্কাররা সব এক আছে, এক হয়ে আমরা নড়েছি এবং সাকসেস হয়েছি। আমরা এরপরও আমরা এর থেকে বড় বৃহত্তর আন্দোলনে যাব, যে আমাদের কথা ম্যানেজমেন্ট না মানে, এবং এই কোলিয়ারিকে আমরা বাঁচাবো যেভাবে হোক, বাঁচার চেষ্টা করবো। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন কুমার দেবর, আমি আইএনটিসি सीएमयू। কি পোস্টে কাজ করেন এখানে? আমি এখানে ওয়ারম্যান কাজ করি। जो समस्त वर्कर लोग विक्षोभ किया, उन लोग का मेन इशू है सामने बरसात आने वाला है, अगला बरसात में तो कोलियरी बंद करना पड़ा था, उस पर भी कुछ स्टेप अच्छा तरीका से लिया नहीं गया। इस बारे में कैसे क्या बोल रहे हैं सर आप? नरसमुदा खदान का जो पिछले साल की जो घटना है, उस घटना का मुख्य कारण था अवैध खनन और वो बहुत बड़ा ओसीपी, बहुत सारा जो पीट था उसका तो ब्लैंकेटिंग हुआ, और ब्लैंकेटिंग हो करके उसको फिलिंग किया। उसका आरएल तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा और ऊंचा उसको 2-3 मीटर ऊंचा करना पड़ेगा ब्लैंकेटिंग। तो उसमें पार्शियली काम हुआ है, ड्रेन का काम पूरा हुआ है। पेरिफेरियल जितना ड्रेन था लो लैंड का, उस पेरिफेरियल ड्रेन का काम क्लियर हो गया। तीसरी बात, इनकम्बस्टेबल मटेरियल से जो बड़ा ओसीपी इलीगल माइनिंग का जो है उसको भरना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले शाकंबरी से हो रहा था बातचीत, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट वो लोग। तो सर इतना देर क्यों लग रहा है? अभी तो सामने बरसात आने वाला, ऑलरेडी बरसात स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। देर इसलिए लग रहा है कि जहाँ से सोर्स से इसका ट्रांसपोर्टिंग है ना, वो लोगों का लिमिटेशन है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर से ज़्यादा यदि होता है तो वो लोग अप्रूव नहीं कर रहा है फाइनेंशियल, और कंपनी का फाइनेंशियल पूरा हैवक करने के लिए करोड़ों रुपया लगेगा। तो कंपनी उस साइड से नहीं किया। 58 लाख का एक ब्लैंकेटिंग का टेंडर हो गया है, वो बहुत जल्दी लगेगा। और शाकंबरी फेल होने के बाद एमपीएल से हम लोग बात किए हैं, और एमपीएल उसको डीएफ से साइन कर लिया। सीओई जो है अप्रूव कर दिया है, डीएफ से हो जाएगा अप्रूव। इसके बाद 1 से 2 रोज के अंदर हमारा संभवतः বিক্ষোভ করে ডেপুটেশন দেওয়ার কারণটা কি? আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে গত বছর থেকে নরসমুদা কোলিয়ারিতে জল ঢোকার জন্য
কোলিয়ারিটা বন্ধ ছিল, ইনলিগাল মানছে জল ঢুকেছিল, তার জন্য বন্ধ ছিল। বন্ধ হওয়ার পর আমরা অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছি, ম্যানেজমেন্টকে রাজি করেছি। ম্যানেজমেন্ট সে সময় অনেক কথা দিয়েছিল আমাদের, কোনো প্রকারে নরসমতে আবার 1 নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেছে, প্রোডাকশন হচ্ছে লগভগ প্রায় ম্যাক্সিমাম দিনেই 150 টনের কাছাকাছি প্রোডাকশন আমরা করছি। আবার ঘুরে একটা মনসুন চলে এলো, আমরা কিছু ডিমান্ড দিয়েছিলাম, সাবমার্সেবল পাম্প চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেয়নি। আমরা এইচটি পাম্প দিয়েছিলাম, সেটা এখনও তক পাইনি। আমাদের 1000 মিটার যে পাইপ সেটা চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেওয়া হয়নি। আমাদের অ্যাশ ফিলিং বলেছিল করে দেবো, ওখানটা এখনও হয়নি। অ্যাশ ফিলিংয়ের ব্যবস্থা অনেক দিন আগে আমরা ডিমান্ড করেছিলাম এটা করার জন্য, সেটা করেনি। তা আমাদের কিছু ডিমান্ড আছে, যে আমাদের যে নিচে যে খাদান চলছে, 4 নম্বর ডিস্ট্রিক্টটা চলছে, এটাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করছে ডিজিএমএস। তা আমরা চাইছি সেই সিজনাল মাইনটা যাতে উইথড্র হয়। কিছু ভায়োলেশন তো ডিজিএমএস দিয়ে গেছে, সেই ভায়োলেশনটা দূর করার জন্য কারা চেষ্টা করবে? ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করবে। ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো চেষ্টা করছে না, তারা ভিতরে ভিতরে করছে, হয়তো আমরা জানতে পারছি না। তো বললাম 1 বছর প্রায় হতে চললো, আপনি এখনও পর্যন্ত সেই সিজনাল মাইনটা ওঠানোর জন্য, উইথড্র করার জন্য কী ব্যবস্থা করছেন সেটা করুন আপনারা, যাতে করে আগামী দিনে নরসমদাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করা না হয়। আমরা জানেন ভিতরে যে সেফটি আমাদের নরসমদা কলেজের 4 নম্বর চালু হয়, 4 নম্বরের রূপের কন্ডিশন অত্যন্ত খারাপ। এই যে ওভারম্যান আছে আমাদের, বিয়ারিং প্লেট বিনা জাম করছে, রূপ স্টিচিং হচ্ছে, বিয়ারিং প্লেটটাকে বেড সেপারেশনটাকে বন্ধ করে রাখে, সেটা হয়ে যাচ্ছে। সেদিন অনেক বড় একটা হাদসা হতে হতে আমাদের যাক আমরা বেঁচে গেছি, যে কোনো দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা এই জন্য সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল প্রায় নাই বললে চলে, সাপোর্টেড টেলিফোন কেবল যে কমিউনিকেশন থাকবে, আমরা দীর্ঘদিন বলেছি ছোট্ট। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांकुड़ा के ओंदा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की गई। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित रोजमर्रा की चीजों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से कर रैली निकाली। रैली के बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा दिए गए विवादित बयान की घोर निंदा की गई। विरोध रैली के दौरान खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडे, विष्णुपुर सांगठनिक तृणमूल अध्यक्ष आलोक मुखर्जी सहित ओंदा ब्लॉक अध्यक्ष और इलाके के तृणमूल कर्मी उपस्थित थे। নেতৃত্ব আজ আপনি যেটা দাবি করলেন যে প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া, নিউটনের যে তৃতীয় সূত্র, সেটাই কি এবার করার ইঙ্গিত দিলেন আপনি? দেখুন, অবশ্যই আমি বলবো আমাদের প্রত্যেক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, দিলীপ ঘোষ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার তীব্র নিন্দা আমি করি। রাজনৈতিক মতবিরুদ্ধ পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু কারোর বিরুদ্ধে এরকম বক্তব্য রাখাটা উচিত নয়। এটা আমরা তীব্র ঘৃণা করি এবং নিন্দা করি। উনি যে কথা বলেছেন, আমরা এটাই বলেছি যে ভবিষ্যতে এমন না হয় 2024-এ যে এই তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। মানে এটাই কি আপনি সেই বার্তাটাই বললেন? একদম সেই বার্তাই আমি বললাম। আজকের এই কর্মসূচিতে আজকের কর্মসূচিটা কি ছিল মূলত? আমাদের কর্মসূচি সারের দাম প্রচুর বেড়ে গেছে, দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে, গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, এই তার প্রতিবাদে আজকে আমরা প্রতিবাদ মিছিল আমরা করলাম এখানে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। अपने तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या ना हो, आम लोगों को सुचारू रूप से जलापूर्ति होती रहे, आम नागरिकों की परिसेवा बाधित ना हो। इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को बर्नपुर स्थित दामोदर नदी पर बने काला झरिया के सभी पंप हाउस का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति का अवलोकन किया। उसके बाद वे आसनसोल में बागबंदी सेंट्रल स्टोर और उषाग्राम सेंट्रल स्टोर का भी दौरा किया। मौके पर मेयर के साथ उपमेयर वसीमुल हक, कार्यपालक अभियंता RK श्रीवास्तव, अभियंता शुभाशीष चटर्जी समेत अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कई वार्डों के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे लोग आसनसोल नगर निगम के मेयर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम उन वार्डों में पानी की समस्या को समाधान करने में अभी तक असफल ही रहा है। इसी समस्या के समाधान को लेकर मेयर ने आज पंप हाउसों का दौरा किया।
অনেক রড আছে এখানে আছে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। पश्चिम बंगाल में आज पिछले 39 साल से जो रक्तदान आंदोलन चल रहा है, वो रक्तदान आंदोलन में सभी क्लब, संगठन, प्रतिष्ठान, विभिन्न राजनीतिक दल जिन लोगों ने सरकारी ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं। सरकारी ब्लड बैंक का नियम है, कोई भी रक्तदान शिविर लगाए, सरकारी ब्लड बैंक के तरफ से एक सर्टिफिकेट रक्तदाता को दिया जाता है, एक ग्रुप कार्ड, क्रेडिट कार्ड रक्तदाता को दिया जाता है, 25 रुपया रिफ्रेशमेंट चार्ज जिसको टिफिन बोला जाता है वो भी दिया जाता है। और एक बात आप लोग को जानकारी हो जाना चाहिए, 2021 1 अप्रैल से सरकार एक सर्कुलर दिया, जो भी काम करेगा उसको IEC मटेरियल्स बैनर बनाने का, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए 500 रुपया हम लोग का सरकार ब्लड बैंक में इसको कोई भी काम करे उसको देने का लिए। तो 4 चीज़ आप लेने में भूले मत, कोई भी काम करे, कार्ड, सर्टिफिकेट, ग्रुप कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 25 रुपया सरकारी टिफिन और 500 रुपया IEC मटेरियल्स ये लेने ना भूले। कोई भी काम करे, कोई भी रक्तदान शिविर। परिचय बोलिए अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं रक्तदान आंदोलन का हमारे पश्चिम बर्धमान जिला, बर्धमान पूर्व और सारे पश्चिम बंगाल का, इस जिला का पायनियर ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल और हमारे संस्था बरनपुर सोशल वेलफेयर कमेटी वॉलंटरी ब्लड डोनर्स जो 1983 28 मई को ब्लड काली रक्त काली पूजा दे के शुरुआत हुआ था। ये 39 साल चल रहा है ब्लड डोनेशन मूवमेंट। डीवीसी पेयजल योजना के तहत बांकुड़ा नगर पालिका के 3 वार्डों में नए जल कनेक्शन का शुभारंभ हुआ। बांकुड़ा नगर पालिका की चेयरमैन अलका सेन मजूमदार, वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टोराज, 13 और 14 नंबर वार्ड के पार्षद की उपस्थिति में जल कनेक्शन का काम शुरू हुआ। मौके पर चेयरमैन श्रीमती अलका सेन मजूमदार ने बताया कि अमृत दामोदर योजना के तहत 13, 14 और 16 नंबर वार्ड में 25,500 हाउस होल्ड कनेक्शन में नल कनेक्शन की योजना थी, जिसमें से पहले चरण में 13,500 कनेक्शन किया गया है, जहां लोगों को जल मिल रहा है। बाकी बचे 12,000 नल कनेक्शन 3 वार्ड में शुरू हुआ है। আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভায় 25,500 মোট আমাদের হোল্ডিং নাম্বারে স্যাংশন ছিল। ইতিমধ্যেই আমাদের 13,500 আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং সেই 13,500 যে কমপ্লিট হয়েছে সেটা আমাদের প্রত্যেকটা হাউস কানেকশানে জল চলছে, পানীয় জল চলছে এবং এরপরে আমাদের রয়েছে 12,000-এর মধ্যে আমাদের 13 নম্বর ওয়ার্ড, 14 নম্বর ওয়ার্ড এবং 16 নম্বর ওয়ার্ড এই কাজগুলো আমাদের বাকি ছিল, 12,000 বাকি ছিল। আজকে 14 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমাদের কাজটা শুরু হলো। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান হিরণ, আমার 14 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমার বোন অপর্ণা এবং আমার 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বরুণদা রয়েছে, উপস্থিত রয়েছে। আমরা আজকে 14 নম্বর এবং 13 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা কাজ শুরু করলাম। কাল থেকে 16 নম্বর ওয়ার্ড একই সঙ্গে 3টে ওয়ার্ডে কাজ চলবে। এই জলটা কোন? এটা হচ্ছে দামোদর প্রকল্প, যেটা অমৃত প্রকল্প। এখানে কতগুলো লাইন দেওয়া হবে? 14 নম্বর যতগুলো হোল্ডিং নাম্বার আছে ততগুলোই আমাদের হাউস কানেকশন হবে। আজ থেকে শুরু হয়ে গেল। आज থেকে শুরু। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।